अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के लिए F-35 प्रोग्राम में वापसी से मुतालिक अमेरिका के ग्रीन सिग्नल की खबर पर बात करेंगे। अमेरिकी फौजियों का इराक से इनखला, पाकिस्तान एयरफोर्स की सऊदी अरब में दिफाई नुमाइश में थंडर के साथ शिरकत, चेक रिपब्लिक में दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अगर तुर्की की जानिब से S-400 का इशू एड्रेस कर लिया जाता है तो तुर्की की F-35 प्रोग्राम में दोबारा शमूलियत मुमकिन हो पाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस वक्त तुर्की के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और S-400 का मामला इफेक्टिवली एड्रेस करने की सूरत में आर्ट्सा एक्ट से तुर्की को बचाव फराहम होगा, जिसके बाद वो F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो पाएगा। ख्याल रहे कि तुर्की F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में शामिल इब्तदाई ममालिक में से एक है, जबकि तुर्की ने इस प्रोग्राम में तकरीबन 1.4 से 1.6 अरब डॉलर भी खर्च कर रखे हैं। तुर्की ने इब्तदाई तौर पर 100 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में शामिल करने का मंसूबा बनाया था। ताहम रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन के बाद अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह की पाबंदियां आयद कर दी थी, बल्कि उसे F-35 प्रोग्राम से भी निकाल दिया था। अभी तक तुर्की की जानिब से इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम हालिया कुछ अरसे में तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात में खासी बेहतरी सामने आई है। अब से चंद रोज पहले ही अमेरिका की जानिब से जहां यूनान के लिए 40 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फरोख्त की मंजूरी दी गई है, वहीं तुर्की के लिए 40 F-16 ब्लॉक 70 और 79 F-16 तैयारों की अपग्रेड से मुतालिक किट्स की फराहमी से मुतालिक अप्रूवल दी गई है। फ्रेंड्स, WDS यानी वर्ल्ड डिफेंस शो के नाम से सऊदी अरब में मुनक्किद की जाने वाली डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान जहां रॉयल सऊदी एयर फोर्स के सऊदी हाक्स पर मुश्तमिल एरोबैटिक टीम एयर डिस्प्ले में हिस्सा लेंगे, वहीं चाइनीज एयर फोर्स के J-10 तैयारों पर बेस्ड एरोबैटिक टीम इस दिफाई नुमाइश के दौरान डेली एयर डिस्प्लेज में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयर फोर्स के 3 JF-17 थंडर तैयारे जो बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर की डेमो टीम का हिस्सा हैं, वो भी इस दिफाई नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ एयर डिस्प्लेज में हिस्सा लेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस दिफाई नुमाइश के दौरान यूरो फाइटर टाइफून और फ्रेंच रफाल सी के अलावा 2 F-15 ईगल तैयारे भी इस दिफाई नुमाइश के दौरान 4 से लेकर 8 फरवरी तक कंडक्ट किए जाने वाले डेली एयर डिस्प्लेज में हिस्सा लेंगे। ख्याल रहे कि इस दौरान मुख्तलिफ UAVs की भी कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले किया जाएगा। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो का ये दूसरा इवेंट है जिसका इनेकाद 4 से लेकर 8 फरवरी तक सऊदी अरब के शहर रियाज में किया जा रहा है। इस दिफाई नुमाइश में 750 से जायद कंपनियां और 50 से जायद ममालिक की शिरकत मुतवक्के है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने चेक रिपब्लिक के लिए भी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। चेक रिपब्लिक की जानिब से अमेरिका के साथ 24 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से मुतालिक 6.6 अरब डॉलर की डील बाकायदा मंडे के रोज साइन की गई है। ख्याल रहे कि अमेरिका ने अब से चंद रोज पहले ही यूनान के लिए भी 40 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मंजूरी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया था। चेक रिपब्लिक की जानिब से एक्वायर किए जाने वाले इन 24 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में से इब्तदाई तैयारे की डिलीवरी 2031 में मुतवक्के है, जबकि बाकी तैयारे 2035 तक डिलीवर किए जाएंगे। चेक रिपब्लिक अपनी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल 14 स्वीडिश साख्ता ग्रिपन तैयारों को F-35 से रिप्लेस करेगा। चेक रिपब्लिक ने पहले ही स्वीडन के साथ 246 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स CV-90 से मुतालिक डील साइन की है, जिसकी मालियत 2.5 अरब डॉलर बताई गई थी। चेक रिपब्लिक की जानिब से इन वेपन्स की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद उसके दिफा को रशिया यूक्रेन जंग के तनाजुर में स्ट्रेंथन करना करार दिया गया है। फ्रेंड्स, अमेरिका और इराक के बारे में इतलात हैं कि वो इराक में तैनात 2500 अमरीकी ट्रूप्स के इनखला से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। इराक की जानिब से अब से चंद रोज पहले ही अमरीका को इन ट्रूप्स के इनखला के हवाले से रिक्वेस्ट की गई थी, जिससे मुतालिक अब दोनों ममालिक की बातचीत जारी है। अमरीका के इस वक्त 2500 ट्रूप्स इराक में तैनात हैं, जो बुनियादी तौर पर 2014 के मुआहदे के तहत
عراق میں ڈپلائی کیے گئے تھے۔ حالیہ کچھ عرصے میں عراق میں موجود امریکی ٹروپس کے اڈوں کے قریب ایران کی جانب سے مختلف نوعیت کے حملے بھی کیے جانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں، تاہم ان تمام قسم کے حملوں میں امریکی ٹروپس یا اس کی تنصیبات کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرینڈز، سویڈش ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے مقامی کمپنی ساب کے تیار کردہ پہلے گلوبل آئی ایئر کرافٹ کو باقاعدہ ریسیو کر لیا ہے۔ سویڈش منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ٹوٹل 2 گلوبل آئی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سویڈش ایئر فورس کے لیے آرڈر کیے گئے ہیں، جس کے سلسلے کا یہ پہلا طیارہ تھا جو سویڈش ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گلوبل آئی بنیادی طور پر ساب کے تیار کردہ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ اور اپ گریڈڈ ویریئنٹ ہے، جسے اس سے پہلے یو اے ای کی ایئر فورس کی جانب سے بھی ایکوائر کیا جا چکا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے بھی اب سے چند روز پہلے گلوبل آئی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ بیسڈ اپ گریڈڈ ایری آئی ویریئنٹ اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کیا ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس بڑی تعداد میں سویڈش کمپنی ساب کے تیار کردہ ایری آئی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ استعمال کر رہی ہے۔ سویڈن کی ایئر فورس کو ڈیلیور کیے جانے والے گلوبل آئی پلیٹ فارم بنیادی طور پر بمبارڈیئر کے گلوبل 6000 لانگ رینج بزنس جیٹ پر بیسڈ ہیں۔ فرینڈز، اردن کے شمال مشرق میں موجود امریکی ایئر بیس کو کامیکازی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں وہاں پر تعینات 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والے حملے اور زمینی آپریشن کے بعد سے اس پورے خطے میں کشیدگی عروج پر ہے، جبکہ اس خطے میں شام، عراق اور اب اردن میں تعینات امریکی ٹروپس کو مختلف گروہوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تاہم ان 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت حالیہ کچھ عرصے کے دوران اس خطے میں کشیدگی کے دوران یہ پہلی کیجویلٹی ہے۔ کوسوو کے منسٹری آف ڈیفنس کے دورہ ترکی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید اسٹرینتھن کرنے سے متعلق ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ کوسوو اس سے پہلے ہی جہاں ترک ساختہ TB2 ڈرونز ایکوائر کر چکا ہے، وہیں اس نے راکٹسان کے تیار کردہ شارٹ اور میڈیم رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور آرمرڈ وہیکلز بھی ترکی سے حالیہ کچھ عرصے میں ایکوائر کی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ان بڑھتے دفاعی تعلقات کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ممکنہ طور پر کوسوو کی آرمی کی آنے والے عرصے میں ترک گراؤنڈ فورسز کی جانب سے ٹریننگ بھی متوقع ہے۔ کوسوو کی آرمی اس سے پہلے ہی کئی طرح کے ترک ساختہ ویپنز استعمال کرتی ہے، جس میں لائٹ اینٹی ٹینک گنز، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور PMT-76 مشین گنز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔